मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यसू अल-मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। मुक़द्दस पतरस रसूल का पहला ख़त उसका 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत में एक बड़ी ही मशहूर आयत है जो कुछ यूँ है कि खुदावंद के कव्वी हाथ के नीचे फ़रोतनी से रहो तो वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। यूं तो ये आयत अक्सर कोट की जाती है, बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं, मगर आम तौर पर इसके दुरुस्त मानी हम नहीं समझ पाते हैं, जिसका सबब ये है कि हम सिर्फ इसी आयत को पढ़ते हैं और इसके पहले या बाद में जो कुछ लिखा है उसको आम तौर पर हम इग्नोर कर देते हैं। इस आयत में जो एक अहम लफ्ज़ है वो है फ़रोतनी से रहना। अगर हम इस बात को बेहतर तौर पर समझना चाहते हैं तो फिर लाजम है कि इससे पहले जो आयत है हम उसको समझें, जहां पर मुक़द्दस पतरस रसूल नौजवानों से कहते हैं कि ऐ जवानों बुजुर्गों के ताबे रहो, बल्कि एक दूसरे की फ़रोतनी से खिदमत करो, क्योंकि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। तो यूं हम देखते हैं कि 5वीं आयत में काफ़ी सारी बातें बताई गई हैं जिसके सबब से हम जान सकते हैं कि फ़रोतनी से रहने का मतलब क्या है। पहले नंबर पर इसका ताल्लुक जो है वो ताबे रहने से है, फिर इसका ताल्लुक खिदमत से है, और फिर हम देखते हैं कि ये लफ्ज़ दरअसल गरूर का मुतज़ाद है। और इन तीनों ही बातों को बेहतर तौर पर समझने के लिए आइए हम एक शख्स की जिंदगी पर गौर करते हैं जिसके बारे में आप बखूबी जानते हैं। उसका नाम होसिया है, जिसको आम तौर पर हम यशुआ के नाम से जानते हैं। अब यशुआ के साथ हमारी पहली मुलाकात खरूज की किताब उसके 17वें बाब में होती है। ये वो मौका है कि जब खुदा ताला बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल कर ला रहे हैं, और रस्ते में अमालिकी एक कौम है जो कि बनी इसराइल के बच्चों और बुजुर्गों और ख़वातीन पर जो कि काफ़िले में पीछे थे उन पर हमला कर देते हैं, जिसके जवाब में मूसा यशुआ को भेजता है ताकि वो अमालिकियों का मुकाबला करे। तो पहले ही हवाले में हम देखते हैं कि यशुआ को एक सूरमा, एक जंगजू के तौर पर पेश किया गया है। और फिर एक दूसरा बड़ा ही अहम हवाला है जहां पर हम यशुआ को एक ख़ास खिदमत असर अंजाम देखते हैं, और ये गिनती की किताब उसका 13वां बाब है कि जब मूसा 12 जासूसों को मुल्क मौदा का मुआयना करने के लिए भेजता है तो उनमें यशुआ भी शामिल है। और यहां पर हमने ये बात भी याद रखनी है कि जिन 12 लोगों को मूसा मुल्क मौदा में भेजता है ताकि उसका जायजा लें, वो अपने अपने कबीले के सरदार थे। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि यशुआ कोई एक आम शख्स नहीं है, बल्कि वो अपने कबीले का सरदार है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यशुआ एक तरफ तो अपने कबीले का सरदार है, लीड करने वाला है, लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि वो एक अच्छा जंगजू भी है, जिस पर मूसा को भरोसा है कि जब वो उसे भेजेगा तो वो अपने लोगों की बेहतर हिफाजत कर पाएगा। और फिर हमें एक और बड़ा ही अहम हवाला खरूज की किताब उसके 33वें बाब और उसकी 11वीं आयत में मिलता है, जहां पर हम यशुआ को एक बिल्कुल ही अलग रोल में देखते हैं। दरअसल यहां पर बताया गया है कि जब खुदा बनी इसराइल से कहता है कि तुम मेरे लिए खेमा बनाओ ताकि मैं तुम्हारे दरमियान सुकूनत करूं, और अभी खेमा बन रहा है, और खेमा बनने के दौरान जाहिर है अभी खुदा ने अपने बंदा मूसा से जब बातचीत करना होती तो मूसा ने एक और खेमा बना रखा था जिसको उसने लश्करगाह के बाहर, यानी यहाँ पर बनी इसराइल के खेमे लगे हुए थे, इस लश्कर से बाहर जाकर उसने लगा लिया। और जब कभी खुदा ने उससे बात करना होती तो मूसा इस खेमे में चला जाता और खुदा का अबर इसके दरवाजे पर आकर ठहर जाता और मूसा खुदा से वहां पर बातचीत करता। लेकिन यहां पर बड़े ही वाज़े तौर पर बताया गया कि जब मूसा लश्करगाह में आ जाता तो यशुआ फिर भी उस खेमे में ही रहता और उससे बाहर नहीं निकलता था और उस खेमे की हिफाजत पर मामूर था। और यूं हम देखते हैं कि यशुआ जो कि अपने कबीले का सरदार है, यशुआ जो कि एक जंगजू है, लेकिन अब उसकी जिम्मेदारी महज इतनी रह गई है कि वो खेमा इज्तिमा की हिफाजत करे, वो सिर्फ उसका एक दरबान बनकर रह जाए। लेकिन ये यशुआ की कहानी का इख्तिताम नहीं है, बल्कि हम यशुआ की किताब उसका 4था बाब और उसकी 14वीं आयत में कुछ इस तरह से पढ़ते हैं। उस दिन खुदावंद ने सब इसराइलियों के सामने यशुआ को सरफराज किया, जैसे वो मूसा से डरते थे वैसे ही उससे उसकी जिंदगी भर डरते रहे। अब ये आयत हमें बताती है कि खुदा ने अपने वक्त पर यशुआ को सरफराज किया
کہ جب موسیٰ اپنی کوتاہی کے سبب سے ملک موعودہ میں داخل نہیں ہو سکا تو خدا نے نام لے کر کہا کہ تو اپنی جگہ پر یشوع کو مسح کر، چونکہ وہی ہے جو میرے لوگوں کو ملک موعودہ میں لے کے جائے گا، یعنی وہ کام وہ کرے گا جو خود موسیٰ بھی نہیں کر پایا ہے۔ اور نہ صرف خدا نے اسے لیڈرشپ دی بلکہ بائبل مقدس ہمیں یہاں پر بتا رہی ہے کہ خدا نے اس کو سرفراز کیا، لیکن یہ سرفرازی راتوں رات نہیں آئی ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لمبا سفر ہے جو یشوع نے طے کیا ہے۔ یشوع کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ اپنے قبیلے کا سردار ہے، یشوع کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ ایک جنگجو ہے، لیکن اس کے باوجود جب موسیٰ اسے صرف اپنے خیمے کی حفاظت کی ذمہ داری دیتا ہے تو اس کو اس میں کسی طرح کی جھجک نہیں ہے، اور وہ اس خدمت کو بھی ویسے ہی انجام دیتا ہے جیسے کہ وہ ایک جاسوس کے طور پر ملک موعودہ میں جائے یا پھر وہ امالیکیوں سے لڑنے کے لیے ایک جنگجو کے طور پر جائے۔ تو اب اگر ہم یشوع کی زندگی کا جائزہ پطرس کے خط کا 5واں باب اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت کی روشنی میں لیں تو چند باتیں جو سمجھ پاتے ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلے نمبر پر کہ آپ اپنی زندگی کی جس بھی سٹیج پر ہیں وہاں پر جو آپ کے اوپر خدا نے لوگ مقرر کیے ہیں، وہ جن کے اختیار میں خدا نے آپ کو رکھا ہے، آپ نے اس اختیار کو تسلیم کرنا ہے۔ جیسے کہ ہم یشوع کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ ساری زندگی موسیٰ کے اختیار میں رہا، اس لیے کہ خدا نے موسیٰ کو بنی اسرائیل کا لیڈر ٹھہرایا اور اس کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ اپنے لوگوں کو لے کر ملک مصر سے نکلے اور اس کے بعد وہ انہیں ملک موعودہ میں لے کر جائے۔ اب خدا نے ہماری زندگی میں بھی کئی اختیارات رکھے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک نوجوان ہیں تو آپ کے ماں باپ ہیں جن کا آپ پر اختیار ہے، اگر آپ ایک سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے ٹیچر ہیں جن کا آپ پر اختیار ہے، اور آپ کسی جگہ پر جاب کر رہے ہیں تو وہاں پر جو آپ کے اوپر والے لوگ ہیں، جو آپ کے باس ہیں، کوئی بھی جس کو خدا نے عزت کی جگہ پر رکھا ہے، تو آپ کا فرض ہے کہ ان کے اختیار کو قبول کریں۔ اور دوسری بات ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ اختیار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف سمجھیں کہ جی وہ ہم سے بڑے ہیں اور صرف ان سے عزت کی بات کریں، بلکہ جو بھی ذمہ داریاں وہ ہمیں دیتے ہیں ہمارا کام ہونا چاہیے کہ ہم پورے دل سے ان ذمہ داریوں کو یہ جان کر کریں کہ خداوند کے لیے کرتے ہیں۔ جیسا کہ کرنتھیوں کے خط میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم کریں وہ یہ جان کر دل و جان سے کریں کہ خداوند کے لیے کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے خدا نے جتنے بھی اختیارات ہمارے اوپر رکھے ہیں، نہ صرف ہم ان کی عزت کریں بلکہ اپنے عمل سے اس عزت کو دکھائیں کہ جو بھی وہ ذمہ داری دیتے ہیں، جو بھی کرنے کے لیے کہتے ہیں، ہم بخوشی اور پورے دل سے اسے کریں۔ تو یوں میرے عزیزوں، جب خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ ہم خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہیں، تو ہم نے اس کا دوسرا مطلب سمجھنا ہے کہ خدا کے وقت کا انتظار کرنا ہے، اور جو ابھی آپ کا وقت ہے اس میں ضرور آپ نے جو بھی اختیارات آپ کے اوپر ہیں، جن کو خدا نے آپ سے اوپر رکھا، ان کا احترام کرنا ہے۔ اور اگر آپ احترام کریں گے تو میں آپ کو تجربے کی بنا پہ بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ جن کو خدا نے آپ کے اوپر رکھا ہے وہ آپ میں دلچسپی بھی لیں گے، وہ آپ کے جو ٹیلنٹس ہیں ان کو نکھارنے میں آپ کی مدد بھی کریں گے، اور جب ایسا ہوگا تو آپ بہتر تیار ہو کر خدا کے نام کو جلال دیں گے اور وہ بڑے مقاصد اچیو کر سکیں گے جو خدا نے آپ کی زندگی میں رکھے ہیں۔ Think biblically, live purposefully, have a very good day.